रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाशबीनोни मुहतरम, इंशाअल्लाह ताला дар мавриди намин суҳбат мекунем. қуръони ручка чанд намуд мешавад. яке аз беҳтаринош ва нархаш он қадар қимат нест. ана ҳамин қуръонай беҳтаринай. дар чизаш комплекташ наушник дорад. наушникаш беҳтарин иншоаллоҳ. чунон зарядник бисёр бақувватай, тез заряд мекунад. ҳамчунон ручка, калонкаш бисёр аҷоибай, овозаш баландай. тоза мехонад, беҳад тоза мехонад. инҷа ҷои зарядник, ҷои наушник, ҷои флеш мемонида инҷа. комплекти ин чияй? дар комплекти ин қуръон қоидаи бағдодӣ дорад. дар комплектиш яъне чизо ёд гирифтани ҳарфҳо, ёд гирифтани ҳарфҳои арабӣ. дар инҷа ки зер кунӣ агар, значит китобо чӣ мекунад нишон медиҳад. ин ҳарфҳоро нишон мекунад. хоб дар инҷо агар чӣ кунем, зери забар همزة فتحاء، همزة كسراء، همزة ضماء، ها فتحاها، ها كسراء، ها ضماه، هائه. ин қоидаи бағдодӣ ки алиф бе кесиро нишон метиҳад ва то ахир. хоб дар ин параш нашид дорад. инаи ҳамаш нашиданд. ана ин руқия. ин руқия гуфта, яъне барои илоҷ кардан. мисол ҳамира гӯш мекунӣ, чашму тамеҷиқи оятҳои қуръонеро мехонад ки шифобахшанд. мисол махсус ليس لك ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة النورانية. خب باز дар инҷа мешавад ки ина бо худ мисол бигардонӣ. ин дар ҳамин қуръон, китоби қуръон, ин китобча чизе ҳаст, ҳамаш дар ҳаминай. масалан дар инҷа дуоҳо, масалан дуои сафар. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. дар инҷа мешавад ки сураҳои қуръонро гӯш кунед. инҷа ҳамаи қуръон ҳаста. ҳамаи қуръон ҳамҷа ҳаста сураҳош. масалан сураи 14. ليس لك ذلك يا أخي. ليس لك ذلك يا أخي. ليس لك ذلك
ذلك يا أخي. ضع القلم على عنوان الكتاب. خب در اینجا برای حج و عمره دعاهای حج و عمره رو یاد گرفتم. در اینجا حدیث های ریاض الصالحین، کتاب صحیح مسلم، در اینجا صحیح بخاری حدیثاش. و در اینجا کتاب عربی باشه، این کتاب عربی، بله عربی با انگلیسی برای یاد گرفتن. خب در اینجا برای همین قلم یا اینکه همین روچکه چیزهایی که در لازمند، مثلا دکومنتاش اینجا هستن. خب این بود درباره چیزی که این قرآن داره. خب روچکش چی کارها را مثال با جا میاره برای کسانی که قرآن خوانده میتونن و قرآن یاد میگیرن. خب این قطعی میجقش مثال استودی اگر برای کسانی که نو قرآن انا همین دیم کنوبکه را میجقیم. عبد الباسط ماهر المعيقلي تفسير الجلالة شرح المفردات أحمد العجمي سعد الغامدي این قریان الشيخ با ما در محمد کنیست. جبريل قاري بركة الله شاري العفو إبراهيم الأخضر المنشاوي الأستاذ فضل الأطفال. عبد الرحمن السدد عبد الباسط ماهر المعيقلي تفسير الجلالة شرح المفردات أحمد العجمي سعد الغامدي این همش قریان. محمد جبريل قاري بركة الله شاري العفاسي إبراهيم الأخضر و علیکم السلام و رحمت الله. الأستاذ فضل الأطفال. انا همین وقتی که الاطفال جقیده برای یادگیری به حد خوبه. الاطفال یعنی کودکان، برای کودکان میگه، برای آدمایی که نو قرآن یاد میگیرن. مثلا وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اینجا دیگه الرحمن السديس عبدالرحمن السدیس و علیکم السلام و رحمت الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم اینجا قریان من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انا این پایین این دویم از پایین دویم این برای ترجمه Russian زبانی روسی. Беззаконники заменили сказанное им слово другим, и мы не спаслали на беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво. این زبانی روسی بود. تتارشا. زبانی تتاری، Uzbek, ازبکی، كازاخستان. قزاقستان، Spanish, اسپانی، برتغيز. پرتغال، کردی، Rusça, قرغز، Mala, Farsi, فارسی. اما کسانی که ستم کرده بودند آن سخن را به سخن دیگری غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما نیز بر آنان که ستم کردند به سزای اینکه نافرمانی پیشه کرده بودند عذابی از آسمان فرو فرستادیم. خب کنکورس برای همه، فقط که در اینجا مثال دیگه کسا چه خیلی اشتراک کرده میتونن در حالتی که یگان چه خرید تا که مثال قمار نشوه، این بازی حرام نشوه. برای همین مثال خرید میکنی شما و ما از همون خرید کردگی چیزای شما یک قسمت پلچ تحفه میگذاریم. این یک مثال گپه انشالله. خب قرآن روچکه اینا معلوم شد، مثال کم که معلومات دادم
иншоалло гӯшаша чикор кардан дар кор, чӣ хел истифода бурдан дар кор, Қуръон тарҷима мекуна, мехона, навошник дора, зарядяк дора, ҳама чиз ҳаста иншоалло. Барои шахсе ки агар бихоҳа, صدق الله العظيم. агар барои шахсе ки агар бихоҳа номаш деюм номаш сеюм бурӯй агар Қуръони ручкай, агар нахоҳад дар ҷои ручка пулаш метиҳем иншоалло. Неки ман фикр мекунам Қуръони ручка беҳтарина аҷоиботай хубай. Ин Қуръони ручка майда 6000, калон 6500. Ин майда 6000, майда 6000, калон 6500. Беҳад Қуръони хуб, бисёр зебо ва качество, қатъиян бисёр качествои хуб дора. Хуб, аз ин Қуръона бо Қуръонои простой дорем. Қуръоное ки пеш будан, мисол ручкаш хубай, камакак простояй, мисол камакак простояй. Хуб, бо ҳастай мисли ин Қуръоно ки инам мисол дар туҳфа гузорӣ кардагием, туҳфада иншоалло. Инам ки дар туҳфа гузорӣ мондагием, инам дар туҳфа иншоалло барои одами чорум, барои одами чорум инай, барои одами сеюм поёнаш. Ҳамчунон фурӯхта мешавад 5000 майдаш, ин 5000, калонаш 5000. Иншоалло ки ин чизо дар савдо гузоштагием. Хуб, дар запсҳои пештара гап зада будам бародарон ки касоне ки мехоҳанд иштирок кунанд, вале мисол намехоҳанд ки пули бисёр монанд, яъне ягон чизи қимат бихаранд. Мисли ина ҳамин духиё ҳастад, духиёи Дубай. Дар як тай ҳамин 6 дона дора, 6 та атр дора, 6 та духӣ дора, бародари азиз. Хуб, метонем ки 6 нафар як коробка ҳамина бихарем, як донаш 200 рублай. Як дона 200 рублай, 6 та дора. 6 нафар бихарем, 200 рубли партоен бихарем. Номи як нафартона менависем. Мисли ки инҷа ҳозир дидесен, инҷа мо шахсоне ки харидан, имрӯз харидан, шахсоне ки аз мо имрӯз харидан, мо рақамҳои телефонро навистем. Рақамҳои телефонро навистем, барои бифаҳмем ки харидааст, рақамҳои телефонашро навистем. Хуб, баъд ин рақамҳои телефонро хушрӯ карда дар коғазҳои дигар менависем иншоаллоҳ таоло, ва баъд конкурс мешавад. Масалан, як бародар 1 2 3 маротиба номери телефоншо нависем. Барои чӣ? Барои ин ки ин бародар аз 500 рубл зиёд харид ва чанд чиз харид ки нархош аз 500 рубли зиёдтаранд. Барои ҳамин вақте ки 3 чиз харида боша, аз 500 рубл боло боша нархаш, 3 маротиба номерша навистем. Ин шахсият 15 маротиба номша навистем, барои ки тақрибан дар 12 ёки 13000 чиз харидагиай. Ин ҳами ҳамаш а як одамай. 15 маротиба номери телефонаш нависта шудааст. Хуб, дар инҷа ин бародар касе аст ки 3 чиз харидагиай, 3 маротиба навистем. ҳамин хел номерҳоро навистем. Имрӯз харидагӣ чизҳо мо рақамҳои телефонашон навистем. Иншоалло иноро бо хубтар менависем. Ин фақат барое ки фаромӯш накунем ки харидааст, рақами телефонаш чиай. Иншоалло ин дар оянда пеше ки қуръа партоем, баъд дар коғазҳои сафед бисёр хуб менависем, баъд бурида мешава ва қуръа партофта мешава. Ин барое ки фаромӯш накунем рақамҳои телефоноам. Хуб, як чанд қа пеш як бародар харида буд, чиз харида буд, 3 чиз харид. Ин ҳам хел дар пакетҳо упаковка карда мешава ва фардо иншоалло ба пошта равон карда мо инра ба тарафи ҳамун ҷое ки зиндагӣ мекунад, ба ҳамунҷа роҳ мекунем. Дар куҷое ки бошен, Москва ёки куҷое ки бошен, иншоаллоҳ таоло кадом шаҳре ки набошен, мо кӯшиш мекунем ба шумо иншоалло чизотонро равон мекунем. Хуб, баъзе дигар бо чизҳое ҳастае ки бисёр бародаро мепурсанд. Дар рақамҳои WhatsApp иншоаллоҳ таоло бародаро бинависем. Дар рақамҳои WhatsApp бинависем.
ما انشاءالله تعالی کوشش میکنیم با قدر امکان در واتساپ با شما در علاقه میشیم و ما انشاءالله تعالی که چیزهای زکس کردگی شما را همو زنگ زدین پول پرداختین انشاءالله ما در حال چیکار میکنیم چیزی خریدگیتون در خانه این خیلی اوپاکوفکا میکنیم در خانه نوشته میشود همه این و فرستاده میشود یعنی وزن میکشیم همه را تیار میکنیم و چیزهای شما را ما روان میکنیم اونجا با نزد ما بسیار چیزا هم بردار عزیز عطرها هستند این عطرها 200 روبلند فقط که برای روان کردن از 500 سوم بالا خریداری شود یک коробка اگر همین بخرین ما نامتون مینویسیم در یک коробка 6 دانه یک دانش 200 روبل 6 نفر جمع شین یک коробка هم خیلی بخرین نمبر یک نفر مینویسیم انشاءالله و با شما میفرستیم خب باز داریم مثل این عطرها که 1700 روبل بهترین عطر کدوم خریده باشه اگر شرکت احمد به حد عطرهای خوبن کسچستوشم خوبن خب باز علاوه بر این قیستل هندی داریم داروی قیستل هندی داریم 160 دانه 110 دانه داریم خب داروی سولفا داریم داروی سولفا با رقمای ما می نویسین بردار عزیز رقم ما 8937 588 از دایی پرای چی بنویسیم نه رقم تلفن ما بردار عزیز 8937 588 26 80 رقم تلفن ما با همین تلفن نویسین انشاءالله در این رقم واتساپ هست در سولفا داروی خوفه هست داروی کرم شکم عطرها هست گوناگون خب دارو برای خون کی هست سیاه دانه که خودمون سیاه دانه را از دانه جفیدیم داریم صحبت میکنیم و سری اصل مطلبیم دارو برای قد یا برای وزن هست دارو هست برای وزن هست بردارونه که بسیارش خیمیا برای وزن خیمیا بردار عزیز ضرر هم داره برای ما خیلی چیزا رو نمیگیریم بهترش این خیلی حالت ده پیش دکتر برویم با شما میگد که چیکار کردن در کار آوازی من نمیشنه آمین آوازی من نمیشنوین انشالله آوازی من آماده ایست هست خیلی بشنوین بهترین انشاءالله که دارو برای برآوردن ریش داریم بله برای ریشه 6 دانه داره این همی یکش برای یک ماه یک تای همی برای یک ماه 6 تا هم خیلی در یک پچکش داره برای 6 ماه این همین برای ریشه برادر برای کرم شکم گفتید بله برای کرم شکم هست برادر
антипаразит, руғани натурални 250 миллиграмм аз руғанои табиӣ карда шуда, ягон химия нест, ягон грамм химия нестай, ҳамаш аз руғани табиӣ бародар. Ин барои кирми шикамай. Ин бародари азиз як донаи ҳамин 450 рублай. Як донаш 450 рублай. Як донаш 450. Ин 500 рублай. 250 граммай 500 рублай фиристодан ай мо ай. Яъне мо шумо ягон дар раҳш пул наметиҳин, раҳпулӣ пул наметиҳин. Мо мефиристем иншоаллоҳ ва аз кисаи мо мешава иншоаллоҳ барои фиристодан. Хоб ҳамин хел бо руғани барои мӯи сар руған ҳастай. Руғани чормағз барои мӯи сар инам 500 рублай. Касе ки аз мӯи сар шикоят дора, мӯи сар беҳтарин чизай. Баъд бо ҳастай барои хунукӣ инам 250 миллиграммай. Кадоме ки аз хунукӣ шикоят дора, руғани натуралниай аз ҳар намуд чизо гирифтагиай беҳтарин чиз ҳисоб мешава. Ягон химия надора дар чизаш, таркибаш, беҳтарин чиз ҳисоб мешава. Хоб боз дар инҷа руғани хилба дорем. Руғани хилба барои кӯдаки 2 сола даҳолате мешава ки ҳамун қошиқча қати кам битед. Мисол як қатра, 2 қатра, як қатра, 2 қатра битӣ, агар дар ҳолат мешава. Мисол бачаи калон як қошиқча мехӯрад, не ки кӯдаки майдада кам метӣ. Хоб ана ин руғани хилба. Руғани хилба ба руси паживник меган, дар интернет бихонен, беҳад чизи хубай. Анамин руған беҳад хубай. Барои калонсолора, барои падарора беҳад хубай. Касоне ки аз касали қанд шикоят мекунанд, қанд, анамин қанда пас мекунад. Хоб барои заноам хубай. Барои заное ки нав мисол шир метиҳанд кӯдакора, бихӯранд агар беҳад хубай. Акун чӣ хел истифодаву чиша интернетда бинен, барое ки хубтар мешава. Дар интернет дар Яндекс бизанем, иншоаллоҳ мебирояд чӣ хел истифода бурдан дар кор, чӣ кор кардан дар кор. Онҷа духтуро бисёр хуб гуфтагианд, дар ин масъала гап задагианд. Хоб дигар чизҳо ҳастанд иншоаллоҳ. Рақамҳои ватсапи мо гуфтам, рақами ватсапа 837 588 26 80 бинависем иншоаллоҳ. Мо дар алоқа мебироем бо шумо ва сари асли мақсад меоем. Хоб барои фиристодан суҳбат мекунем, насиб карда боша иншоаллоҳ равон мекунем ва аллоҳ донааш шояд каси шумо чиз шава ҳамаи ғариборо ҳифз кунад, дар амони худаш сахтиҳоро аз сари мо дур кунад ва
باقی انشالله صحبت میکنیم. در رقم تلفن بنویسین، شاید که تحفه نصیب شما شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.